নমস্কার। নমস্কার। মোহিনী বুটিকের তরফ থেকে আমরা দুজনে আবার এসে গেছি আপনাদের সামনে। বুলবুল মিত্রা। আচ্ছা, আজকেও অনেক শাড়ি ডিসকাউন্টেরই দেখাবো, এখন অনেক দিন অবধি চলবে এগুলো। তো একদম শাড়ি দেখাতেই শুরু করে দিই প্রথম থেকে। তো আমি যে শাড়িটা পরে আছি এটা গাছি তাসারের ওপরে আজরাক, একদম পিওর আজরাক, পিওর গাছি তাসার, and on that ajrak print have been done. এটার দাম 6000 ছিল, এখন 15% ডিসকাউন্ট Which পাবেন। color is being used in this ajrak? This is from Gujarat. এটা একদম গুজরাট থেকে হয়ে আসে। আপনারা সবাই জানেন আজরাক প্রিন্ট হাতে করা হয়, মানে ব্লক, অ্যাকচুয়ালি এটা অনেকগুলো ব্লক মেরে তবেই এটা আসে। This beige color, that's why the color is very, it's not very bright or colorful, no. The material and the look is very elegant, very sober. This is a different type of variety actually. Pure गाची तसर के ऊपर अजरक प्रिंट है। This is pure check silk. Check silk, Pure check silk, very soft. See, এতে ডাই করে আপনার হ্যান্ড পেইন্ট করা আছে। shaded dye have been done. On that hand paint have been done. See, pure check silk. This is very glaze. The glaze is very nice. This material is different from that material. This is 3850. আর এরপরে আপনার ডিসকাউন্ট 3000 এ পাবেন। এটা একদম ফ্ল্যাট প্রাইস করে দিয়ে 3050, 3850 থেকে এটা 3050 এ পাবেন। আর আমারটাই 15% डिस्काउंट, 6000 এর উপর इसके ऊपर 15% डिस्काउंट मिलेगा। इसका प्राइस है 6000। 15% price of this saree is 6000. You will get a 15% discount on that, and the price of this saree is 3850. This is flat 3000 now for this episode only, because after this, after 15th April, we will come with our new stock. On that, no discount will be applicable. আচ্ছা, এবার এক নম্বর থেকে শুরু করি। এটা হাফ তাসার, হাফ তাসারের উপর হ্যান্ড পার্সি, হাফ তাসারের উপর হ্যান্ড পার্সি। এই যে পোর্শনটা দেখছেন এটা তসরের উপর হ্যান্ড পেইন্ট করা আছে, তারপর অল ওভার এগুলো কিন্তু চারদিকে যেটা করা আছে হ্যান্ড পার্সি করা আছে, এটাও হ্যান্ড পার্সি। This is half tasar. হাফ তাসার के ऊपर হ্যান্ড এমব্রয়ডারি है। Hand parshi have been done throughout, and this is also hand painted, and this is also hand parshi. হ্যান্ড পার্সি And মানে the পুরোটাই pink border have হাতে been পার্সি given. করা আছে হাফ তাসারের উপরে। And a pink border have been given to give it a very gaudy look. আচ্ছা, আর এর সঙ্গে এই ব্লাউজ পিস রানী কালারের ব্লাউজ Matching with পিস, the border. হাতে কাজ করা আছে। এই হচ্ছে শাড়িটা। This hand parshi is done in the hand of the blouse also. The price is 3450. এটা এখন পাবেন 2550, অনেকটা ডিসকাউন্ট করে দিয়েছি। 3450 থেকে একদম 1000 রুপিস করে দিয়েছি, 2550 এ পাবে পুরো হাতে কাজ করা। এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি আর দ্বিতীয়বার রিপিট করব না, ডিজাইনগুলো এটা শেষ। Much piece of that. That's why এরকম কয়েকটা শাড়ি আপনাদের দেখিয়ে দেবো যেগুলো একদম প্রচুর ডিসকাউন্টেড প্রাইসে দেবো। এটাও দেখুন হাফ তাসারে। This is also इसके half ऊपर tasar. देखिए कांथा स्टिच का काम करा हुआ सिल्क का बॉर्डर है। Yeah, kantha. This border is of kantha stitch. কিন্তু And inside hand parshi have been done. Inside hand আউটলাইনটাও parshi. কিন্তু পুরো হ্যান্ড পার্সিতে করা আছে। This is kantha stitch. This is parshi. It's It's a silk mix and kantha match stitch. saree. The price is 3650. এটা পেয়ে যাবেন 2650, মানে পুরো 1000 রুপিস করে We are কমিয়ে giving দিচ্ছি। a lot of discount on this saree because it's a stock clearance, end of season sale. আর এগুলোর ডিজাইন আমি রিপিট করব না। Yeah, and we won't repeat this ये design. डिजाइन हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए इसका प्राइस है 3650। अभी आपको मिल जाएगा 2650 में। ये हाफ का सर है, उसके ऊपर एकदम हैंड पार्शी का काम करा हुआ। ये भी हैंड पार्शी, ये भी हैंड पार्शी है। आप लोग जल्दी से बुक करके ले लीजिए। Yeah, because these are the only last piece we are और left 20 with. दिन के बाद आपको नहीं मिलेगा। Yeah. शायद और 20 दिन बाकी है, 14 अप्रैल तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। After that we will come with a ये new भी देखिए हाफ का सर है। This is also 3650. अभी मिलेगी 2650 में। This is also half tasar. এটা দেখুন This पूरा patch कांथा is stitch of है, kantha patch। stitch. ये हैंड का काम करा हुआ है, जो कांथा स्टिच होता है हाथ का, वो पैच बना के पैच करके इसके ऊपर लगाया गया है। ये वाला देखिए पूरा कांथा स्टिच का बॉर्डर है। Half tasar on this kantha stitch patch and kantha stitch border, and below that kantha stitch border, see, to highlight it we have given a red border to it. আর দেখুন কত পরিমাণে আপনার কাঁথা স্টিচের প্যাচগুলো দেওয়া আছে, প্রচুর দেওয়া আছে, প্রচুর। This is a very nice combination, white and red combination.
এর সঙ্গে রেড ব্লাউজ পরুন, এখান থেকে you wear a red blouse with this. হাফ তাসার থেকে আমি ব্লাউজ পিস কাটতে বারণ করি, কারণ ওটা পুরো 6.5 মিটার থাকে না। It's better if you wear with a हाँ। different blouse. Red color blouse will go with that saree. लाल Very ब्लाउज के nice. साथ पहनिए, बहुत बढ़िया लगेगा। उससे This ब्लाउज is पीस काटने से छोटा हो जाएगा। soft silk. ये वाला है सॉफ्ट सिल्क। On that Pashi have been done. See. ये देखो, The price is 3250. ये वाला मिल जाएगा आपको 2450। See. This is soft silk on মানে that তাঁতের Pashi. উপর যে এমব্রয়ডারি দেখায় সেগুলোরও হ্যান্ড পার্সি হলে দাম বেশি হয়, সেখানে আমি সফট সিল্কের উপর পুরো हैंड पार्सी दिखा रहे हैं। इसका प्राइस है 2450 में दे रहे हैं, पहले था 3250। कांचटा देखो, See the amount of work and the color combination of this grey, black and white color combination. Pashi gives it a very nice look. कॉटन का ये वाला This is the blouse piece. See, इसके हाथ पे you काम are करा हुआ है, really देखो getting हाथ- this at a discounted rate right now. So book it as fast as possible. बहुत ही कम दाम में आपको मिल रहा है। सॉफ्ट सिल्क के ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी 2450 में एकदम पूरा हाथ का काम करा हुआ है। ये एकदम This is- एक दो करके है दुकान में, अभी दे रहे हैं आप लोगों को। Yeah, these are the only stock of this type of design we are left with. So we are giving ये it देखिए on sale. चंदेरी, चंदेरी दो तरफ पिंक कलर, बीच में ग्रीन, पूरा ढाकाई का जो काम होता है ना, वीविंग होता है, उसी को हमने एम्ब्रॉयडरी में कराया Yeah, the है। Dhakai weaving of Bengali sari, we have done that in embroidery on this sari. See, এর সঙ্গে পিঙ্ক ব্লাউজ পিসটা it's a পাবেন। very cotton- hit design. It's done on chanderi. We ये have वाला। used zari and resham both for this to give it a gaudy look. You can इसका wear it price for कितना? wedding purpose also in the morning. See, the price is 2350. 2350, ये आपको मिल जाएगा 1900 में, 1900 में, So you will get the sari at 1900 only now. मतलब सिर्फ 1900 में मिल Yeah, जाएगा। this is a very gaudy sari. ये स्टॉक क्लियरेंस सेल है, एक एक है साड़ी, एकदम कम रेंज में आपको दे रहे हैं। This ये is वाला a- तो एकदम प्योर बनारसी है, This is a pure Banarasi with और ये वाला प्योर Raw रॉ silk. सिल्क है। See व्हाइट the जो है color, red and সাদাটা white পিওর র combination. সিল্ক, আর ভেতরটা পিওর বেনারসি র সিল্ক, তাতে পুরো এমব্রয়ডারি করা আছে। the price is 6850. 6850 है इसका प्राइस। अब आपको मिल जाएगा कितने में, ठीक है 4950 एकदम, और यहीं पे तुरंत So- आपको दाम बता रहे हैं। See the Discount blouse में दे रहे हैं, piece. ब्लाउज पीस See the blouse piece of this. ये We भी are raw getting silk a में है, very raw silk good है। discount on this. See the designer blouse. This is a designer blouse you can make. पीछे That you can give in the এটা back. পিছে, এটা back, এটা In front। front also, in back also, whatever you want আর to. দুটো And this হাতে। hand. এটা পিওর র সিল্ক, Pure raw silk, pure Banarasi. See the design. It's a designer ये था Banarasi. 6850, Now you will get it at 4950 only. মানে 2000 টাকা প্রায় কমিয়ে দিলাম শাড়িটা, কারণ এই ডিজাইনটা করবো না, Yeah, এটা we will দুটো not আমি come দেখিয়ে with- দিচ্ছি। yeah, with design দুটোরই anymore. এক দাম 6850. 6850 দাম। Now you will পেয়ে get যাবেন it only 4000 at 4950. সেম জিনিস দেখুন, রানী কালারের বেনারসি র সিল্কের পাড় আঁচল, পুরোটা এমব্রয়ডারি করা রানী কালার দিয়ে, আর এটা কিন্তু পিওর র সিল্ক, একদম পিওর র Pure সিল্ক। Banarasi with pure raw silk, and on that raw silk embroidery is being done. See, एम्ब्रॉयडरी this is प्रचंड embroidery. सूक्ष्म, इसका काम Very देखिए nice. बहुत बारीक काम है। And this ये is प्योर the बनारसी है, ये प्योर रॉ सिल्क Blouse piece we are giving. इसके with. साथ रॉ सिल्क का ब्लाउज पीस है। Embroidery is there. एम्ब्रॉयडरी काम Yeah. इधर देखिए, एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है, बॉर्डर में जो है वही वाला Same काम embroidery have been done in the हाथ hand. में करा हुआ है। So you will get it at 4950 now ये भी पूरा प्योर है, प्योर बनारसी है, with pure raw silk and embroidery done on it. आखिर तक काम है। ये वाला ब्लाउज पीस 4950 में मिल जाएगा। ये सॉफ्ट सिल्क के ऊपर This is another variety of लेस लगा saree. हुआ है। This is 3250. ये 3250 है, ये 2650 में मिल जाएगा। Now you will get it at 2650. This is soft silk on that. This पूरा border is embroidery of करा हुआ। lace. This border is of lace, and this is embroidery. দেখুন লেস বসানো আছে, পুরো ভেতরটা এমব্রয়ডারি করা हुआ है, পুরো এমব্রয়ডারি করা, পুরো শাড়িটাই এভাবে যাবে। সফট সিল্ক, ভীষণ নরম শাড়ি, এই দেখুন ভীষণ নরম। Very soft.
This is the blouse piece. See, this is the 2650 তে এই শাড়িটা পেয়ে যাবেন। Now you will get it at only 2650. আচ্ছা, This is এগুলো আছে 7550। this is a beautiful piece. See, এগুলোতে 10% ডিসকাউন্ট। এগুলো একেবারে নতুন, আমি আপনারা পিওর জর্জেটের উপরে পুরোটা এমব্রয়ডারি full embroidery. This border is beautiful. This border is on weaving. এটা উইভিং এ আছে, এটা পুরো এমব্রয়ডারিতে আছে। Then a border. It's a finished saree. You can see the back side. It's a finished one, and কুচিটা it's a beautiful piece. এটাতে 10% ডিসকাউন্ট, কারণ এইটা আমি একদম নতুন লঞ্চ করেছি। If you want to book it just now. We will not give this discount after 15th April. आपको खुश करने के लिए डिस्काउंट में दे रहे हैं। Till 15th April only we are giving this discount. After that we won't give discount. क्योंकि ये वाला डिस्काउंट के देने लायक है नहीं। ये देखिए प्योर रॉ सिल्क है, प्योर रॉ सिल्क का ब्लाउज, प्योर जॉर्जेट, उसपे पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ। इसके कलर्स कुछ दिखा देते हैं। That was pink. This is tomato color. टोमेटो है, इसका भी दाम This is 7550. See, it's silver. सिल्वर, इसका जो ये है सिल्वर से काम करा हुआ है। ये देखिए पूरा एम्ब्रॉयडरी है, ये वीविंग नहीं है, पूरा full embroidery. This is finished because there is a border. इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, इसमें ज्यादा नहीं दे सकते। ये वाला fall of एकदम this नया saree डिजाइन है। is beautiful. This is 7550. You will get a 10% discount on this saree. শাড়িটা দেখে নিন, ভীষণ সুন্দর পিওর জর্জেট একদম, তার উপরে একদম পুরো এমব্রয়ডারি করা রয়েছে। এটা উইভিং এর নয়। আর তার সঙ্গে যে ব্লাউজ পিসটা রয়েছে র সিল্কের ব্লাউজ পিস, পিওর র সিল্কের ব্লাউজ, tomato color. আগেরটা একটু গাঢ় পিঙ্ক দেখিয়েছিলাম, এটা দেখো light pink. Yeah, একদম বেবি পিঙ্ক, ভীষণ very well. This is golden saree. গোল্ডেন That was জারি silver. দিয়ে এই কাজটা দেবে 7500 10%। This is 7500 only, and on that you are getting 10% discount. This is পুরো pure. কিন্তু এমব্রয়ডারি, This is pure georgette. পিওর জর্জেটে পুরো এমব্রয়ডারি। এইটা উইভিং আছে খালি, এই This border is weaving. এইটা খালি this weaving, portion, বাকি পুরোটা and the embroidery। full saree is embroidery. See, ये वाला पूरा it's a एम्ब्रॉयडरी very gaudy saree. It will look beautiful if you wear it. See the color combination. We are giving 10% discount. आपको मिल जाएगा। इसके आसपास कलर दिखा रहे हैं, ये प्योर रॉ सिल्क का ब्लाउज है। और एक दिखाएंगे, ये वाला रानी कलर का है। See, this is Rani. तकरीबन दोनों का डिजाइन आसपास है, Same design. This is silver zari. See, এটা রানী কালারের gives a উপরে পুরোটা এমব্রয়ডারি, very gaudy look. Very এই gaudy. ধরনের শাড়ি আমার শপে প্রচুর আছে, অন্তত 12-14টা এরকম কালার পেয়ে যাবেন। Yeah, you এই ধরনের। do visit our shop who stays in Kolkata. You will get a good variety of this at a discounted rate. You ये can वाला purchase this डिस्काउंट दे saree. रहे हैं, लेकिन इसका वैरायटी है। Our shop is in Gariyahat. একদম সিটি স্টাইলের লাইনে, যাদবের মিষ্টির দোকানের পাশে, আর ট্রায়াঙ্গুলার পার্কের ঠিক উল্টো দিকে আমাদের শপটা আছে, একদম রাস্তার উপর। তো অনেকে জিজ্ঞেস করেন, তো একদম রাস্তার উপরই আমাদের শপটা আছে। This is pure georgette. পিওর জর্জ, এটা র সিল্কের ব্লাউজ। 7500 is the price, and we are giving 10% discount on this. আবার একটা সফট সিল্ক দেখাচ্ছি। This is soft silk. This is only 2650 is the price, and now 1850। we are giving it only 1850, right? 1850. And this embroidery, there are stones. There are small stones. See, throughout the saree, there are small stones in the embroidery. पूरे एम्ब्रॉयडरी संगे तो स्टोन बसानो আছে। ये देखिए, इसका प्राइस था 2650, अभी हम दे रहे हैं It's a soft silk. 1850 में। 1850। दाम बहुत ही कम कर दे रहे हैं, एकदम तुरंत कर रहे हैं। See, ये देखिए, this is पूरा एम्ब्रॉयडरी stock clearance episode, so you are lucky to get this saree at this prices. और इसका ब्लाउज है ये वाला। See the blouse कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज भी बहुत बढ़िया See, कॉन्ट्रास्ट this में। on the hand and ये that back on the side। back side. बैक साइड में ये वाला आएगा, हाथ And में this वो will वाला come in the hand. 1850 अभी आपको मिल रहा है। ये सब एक पीस करके है, खाली पिंक Yeah, वाला that's why we are 7550, giving it at उसका this बहुत सारा price. stock We है। can give only one. This is 2050. है, लेकिन अभी मिल जाएगा 1550। See, you will get this saree as 1550. ये भी सॉफ्ट सिल्क के ऊपर, ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है, Full embroidery पूरा and there is एम्ब्रॉयडरी, one खाली ये silver बॉर्डर border. लगाया हुआ है विद ब्लाउज पीस है।
ये आपको 1550 में मिल जाएगा। This was 2050. Now you will get it at 1550 only. See the saree. See the look of the পরলে saree. দেখুন ভীষণ সুন্দর লাগবে। 1550 এ সফট সিল্কের উপরে সিলভার গয়নার সঙ্গে পরুন। এই দেখুন, এটা ব্লাউজ পিস, সিলভার In গয়নার parties also you can wear this saree. এই কম রেঞ্জের শাড়ি, কিন্তু পার্টিতে পরতে পারবে। এগুলো দেখুন See this saree. সিল্ক কোটা, একদম নতুন এসছে। This is 1650. 1650, এটা কি ডিসকাউন্ট যা দো Silk যায় না। quota. 1450। Yeah, this is already so less. Silk quota with 1650 weaving আছে। pallu and weaving border. The color এগুলো combination একদম নতুন beautiful. এসছে, তাও এটা দেখিয়ে দিচ্ছি 1650, এখন পাবেন আপনারা 1450। It's very lightweight saree. এর কয়েকটা কালার আমি দেখিয়ে দেব। Regular use saree. It was 1650. Silk quota. You will get it now at 1450. এই দেখুন, এই উইভিংটা দেখুন কি সুন্দর, বা ঢাকাইয়ের কাজের মতন উইভিং করা, পুরো ভেতরটা উইভিং করা আছে। গ্রিন অ্যান্ড রানি কম্বিনেশন তো অলওয়েজ হিট কম্বিনেশন। And this is a blouse piece, is in contrast. ব্লাউজ পিসের ভেতরেও দেখুন অরেঞ্জ দিয়ে উইভিং করা আছে। 1450 এই শাড়ি মানে খুব ভালো শাড়ি। এর কয়েকটা কালার দেখিয়ে দিচ্ছি, कुछ कलर दिखा दे रहे हैं Yeah, आपको। we ये will सिल्क give कोटा you है, some color variety so that you can keep option while booking. 1650 है, 1450 में दे रहे हैं। See, ये देखिए, 1650 is the price. We are इस giving तरफ it at ऑरेंज 14. बॉर्डर है, उस तरफ पिंक बॉर्डर है, और अंदर का काम ऑरेंज और पिंक से करा हुआ है। पूरा वीविंग का It's साड़ी, full weaving saree. पूरा वीविंग साड़ी। Silk quota. Very light in weight. See the look. It midnight blue color with orange and pink. 1450 এ পেয়ে যাচ্ছে 1650 এর শাড়ি, একদম নতুন শাড়ি। And this is the এটা ব্লাউজ blouse. পিস। পুজোর জন্য কিনে রাখতে পারেন, পয়লা বৈশাখে তো হবেই, গিফট করবেন, নিজেরা পরুন। This is regular wear chiffon saree. এগুলোর একদম ফ্ল্যাট প্রাইস 1250। This was 1450. Now we are giving it at 1250. See, 1450, একদম কয়েকটা দেখিয়ে দেবো 1250 এ। digital print. Very Floral light ভীষণ regular use সুন্দর, saree. bright। Home wash, nothing will happen. জয়পুরি প্রিন্ট পাড়ে আছে, ভেতরটা পুরো ডিজিটাল প্রিন্ট করা। 1250 এই শাড়িগুলো পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। And this এটা is ব্লাউজ the পিস, blouse. এটাও জয়পুরি প্রিন্ট করা আছে। এরও কয়েকটা কালার আপনাদের দেখিয়ে দেবো, অপশন রেখে বুক করুন, কারণ এগুলো আর আমি ভবিষ্যতে দেখাবো না। Because we will come with our new হ্যাঁ, collection. আমি নতুন নতুন Since কালেকশন the আসছে, stock আপনারা বুঝতেই clearance পারবেন। episode, we are giving all the saree at discounted rate. See, it's digital print chiffon. The border and 15th pallu April is for- in Jaipuri print. See, 15 এপ্রিলের পর সমস্ত নতুন we will ডিজাইন। come with our new collection. এও আপনার 1250। This gives a very bright look to the saree, but very light in weight. बाड़ीते काचून पड़ून, घर में धोइए, पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah. 1250 में बहुत बढ़िया। Only 12. सीफन का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है यार, वो भारी नहीं है, एकदम हल्का है। Yeah. When you will get the saree in hand, you can हाँ, realize आपको- what is the material is. It's पता really चल जाएगा nice. कि इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। और एक दिखा रहे हैं ब्लू कलर, ब्लू एंड ग्रे, ब्लैक एंड ग्रे भी दिखाया। This is blue and grey and चॉकलेट था एक शायद, bright flowers. ये देखिए इसका digital, कितना yeah. ब्राइट लग रहा है। This will give a very bright look, and Jaipuri print pallu and border with digital print inside. कितना ब्राइट लग रहा है। 1250 का bright শাড়ি लग रहा नहीं है, এটা 1250 এর শাড়ি আপনাদের মনে হবে না। এত সুন্দরের লুকটা পরে গেলে বর্ষাকালে তো আরামে পড়তেই Yeah, in পারবেন। rainy season you can wear it because বর্ষাকালে nothing will উপযুক্ত happen শাড়ি। to this saree in rain. Only 1250 is the price. It's a regular wear saree. See, this is the blouse piece. 1250। একটা সাদা দেখিয়ে দিয়ে অনেকগুলো ব্রাইট দেখালাম। Yeah. যারা সাদা This পরে, is also digital print. The जो print सफेद is, पहनते हैं उनके लिए ये बार हाँ। दिखा रहे हैं सब। we have got good demand. We had really good demand of this saree. We had lot of booking of these 1250 sarees. ये देखिए, Now we are giving this at discounted price of only 1250. Everybody liked this print very much. Very soothing. In summer, this one is very soothing. মেটেরিয়ালটা ফল দেখে বুঝতে পারবেন ভীষণ ভালো মেটেরিয়াল। 1250 বলে খারাপ নয়, इसका see the मटेरियल blouse बहुत ही piece. अच्छा है। It प्राइस looks कम very है nice. लेकिन दाम अच्छा है, मतलब बहुत ही कम दाम है। ये लास्ट साड़ी है, ये 2050 का है, इसको भी हम कर देते हैं 1450। Yeah.
ये लास्ट पीस है लिलन, ये प्योर लिलन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हैव बीन डन पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है। and silver border and silver pallu is there. The price was 2050 but now we are giving it at only 1450. 1450 लिलन के ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ है। ये भागलपुरी लिलन है, ज़्यादातर लिलन भागलपुर से आता है, ये भागलपुरी लिलन है, उसके ऊपर पूरा एम्ब्रॉयडरी करा हुआ 1450 में आपको मिल रहा है। ये एकदम लास्ट पीस है, इसका कोई कलर और कुछ नहीं है। Yeah, ये भी लास्ट पीस है और हमारा प्रोग्राम का भी यही लास्ट साड़ी है। This is the blouse piece. ये ब्लाउज पीस है, ये आपको दिखा दिया एकदम लास्ट पीस। और हमारा प्रोग्राम भी खत्म हो गया এখন তো For today. হ্যাঁ প্রোগ্রাম খতম হলো না, আজকের মতন এখানেই শেষ। আর শাড়ি অনেক রকম দেখিয়ে দিলাম আপনাদের, আজকে এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। Thank you for your love and support.